ओडिया चलचित्र कलाकार निकिता ओरफ लक्ष्मीप्रिया बेहरा संदेहजनक मृत्यु मामला स्वामी लिपन साहू को आजीवन सजा कटक तृतीय एडीजे कोर्ट देले राय लिपन को आजीवन कारादंडादेश सह 20,000 टंकार जरिमाना देवाई निर्देश। यह व्यतीत घरोई हिंसा मामलें लिपन मां और बापा को निर्दोष रे खलास कर कोर्ट। 4 जनवरी 2019 रे कटक महानदी विहार आपार्टमेंट छातरू पड़ू निकिता गुरुतर होते चिकित्साधीन अवस्था एक घरोई हस्पिटाल मृत्यु होता। स्वामी लिपन तांकु छातरू ठेली हत्या करिसंती बोली अभियोग करी थाना रे एतला देथिले निकिता परिवार लोके। तेज संपर्क में अधिक अपडेट में आम सहित फोन लाइन जोड़ी कटक ब्यूरो चीफ इमरान खान। इमरान, ये ओडिया कलाकार निकितांकर मृत्युर रहस्य पुणी खोली एवं स्वामी लिपन साहू को आजीवन सजा मिली ये घटना कौन थिला एवं वर्तमान अपडेट कौन अच्छी? ओडिया चलचित्र कलाकार जी थे निकिता और लक्ष्मीप्रिया बेहरा तांकर जेहेतु कटक निज बापा घरे संदेहजनक अवस्था मृत्यु होता है से छातरू तलू पड़ा जो मृत्यु होता है से परवर्ती अवस्था घटना जेहेतु संदेहजनक अवस्था होता रहस्य घर को चली जाता से परिवार लोके झील को हत्या कर अभियोग करके चाउड़गढ़ थाना एतला देते घरे हिंसा और यौतुक जनित निर्यातना दी जाता अभियोग करते से समय चाउड़िया थाना पुलिस जी निकिता स्वामी जी थे लिपन साहू एवं लिपन साहू बापा लिंगराज साहू और माँ कुंतला साहू 3 जन को गिरफ्त कर चाउड़िया थाना पुलिस और परवर्ती अवस्था से जेल मामला कोर्ट चलता। आज जेहेतु पाखापाखि जब आप देखिए 7 वर्ष पर जिते मामलाटी जिते आज पूर्णछेद पड़ा कटक तृतीय अतिरिक्त दौरा जज कोर्ट अर्थात कटक तृतीय एडीजे कोर्ट आज मामलार शुणी होती कोर्ट जी जिला अभियुक्त स्वामी निकिता लिपन साहू आजीवन कारादंडादेश सजा शुणा सहित पखापाखि 20,000 टंकार जरिमाना देवाई निर्देश देते। अन्यपटे लिपन माँ और बापा जेहेतु से विचाराधीन कैदी भाव में जेल थे जेहेतु से घरे हिंसा मामलें जोटा कि विरोध लगी घरे हिंसार दफा से जेहेतु आईपीसी थी 498(1) तो बर्तमान निर्दोष खलास कर किंतु जो लिपन साहू जी थे निकिता स्वामी विरोध लगी हत्यार दफा 302 और से दफार बर्तमान आजीवन कारादंडादेश निर्देश देते कोर्ट। यह सहित 20,000 टंका जरिमाना से देवे जदि जरिमाना न दिखती 2 मास अधिक जेल दंडादेश भोगवा पड़ो। आप जेहतु जानते यही घटनाटी जिते जनवरी मास 4 तारिख में घटी 2019 मसीह पूरा चर्चार केन्द्रबिंदु पार्टी जिते उभय प्रेम बहुत करते लिपन और निकिता परवर्ती अवस्था पाखापाखि बाहर 3 वर्ष पर घर बद लगी रही है घरे विभिन्न समय उभय झगड़ा होता है परवर्ती अवस्था निकिता किसी दिन शाशु घर रोते परवर्ती अवस्था से भुवनेश्वर एक अपार्टमेंट जाकि रही पुणी आर्थिक अवस्था खराब जो निकिता पुणी बाप घर को फेरी आसिले से समय एक पुत्र संतान जन्म होता सत्वे निकिता शाशु घर लोके घरे प्रवेश कर दूसरे जहाँ परवर्ती अवस्था से आसिक निज बापा घर रोते कटक महानदी विहार गोटे अपार्टमेंट रही है। तो सही समय निकिता जी स्वामी थे लिपन सी आसी घर को निकिता बापा घर को आसते उभय जेहतु कथबार्ता छात उपरकू जावाई लिपन निकिता कहते निकिता जो छात उपरकू जाते किसी 10 ରୁ 15 मिनट समय हठात गोटे चित्कार हबार शब्द बाहर पड़ा देखला बेलू निकिता छातर तलू को पड़ जाती मुंड हाथ गोड़ सब भांगी भिजी जाता है गुरुतर हो पड़ते तुरंत उद्धार कर कटक एसबी मेडिकल में भर्ती कर परवर्ती अवस्था कटक घरोई हस्पिटाल भर्ती कर जो डाक्तर मृत घोषणा करते। सूचना देते दुहे प्रेम विवाह करते किंतु प्रेम विवाह करने सत्वे भी कहीं लिपन अर्थात ओडिया चलचित्र कलाकार निकिता स्वामी लिपन कहीं छातर ठेली देते कौन किसी अच्छी तथ्य सेमती किसी अच्छी कि देखो आज कोर्ट को जहाँ राय आसी राय जजमेंट जहाँ आज पूरा पढ़ी जजमेंट जहाँ लिखाई
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲିପନ ଏବଂ ନିକିତା ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେବା ପରେ ପରେ ଲିପନଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଲିପନଙ୍କ ମା ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ମାଗୁଥିଲେ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁନୁ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ତ ଏପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ନିକିତା ଲିପନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପାଟୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଘରୋଇ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକିତା ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ବିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ନିକିତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମେଚୁର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଗୀଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିକିତା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନକୁ ନେଇକି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତେଇବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିତେଇବେ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲିପନ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ପୁରା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ତ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବା ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଯାହା ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ନେଇକି କୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କୋର୍ଟ ନଜରରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାୟଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଲିପନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯାହା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯେହେତୁ ଉଭୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ଖାସ କରିକି ଲିପନଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିକିତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ନିକିତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଶାଶୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱଶୁର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ନିକିତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ଓଲଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ ତ ଏ ସବୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହି ନ କରିକି ନିକିତା କେବେ ନିଜ ବାପା ଘରେ ରହୁଥିଲେ କେବେ ଅଲଗା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ କେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ତେବେ ये जो बड़ ଜାଗାରେ घटना सामनाକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ନିକିତା ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜା ସହ 20,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ कोर्ट जहाँ निर्देश देइछंदी तेबे ये खबर आसुची एवं ए तमाम खबर उपरे अपडेट दउथले हमर कटक ब्यूरो चीफ इमरान खान। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।